مرحبا بكم في هذا المقطع فيديو اللي كيمثل الجزء الثاني من هذا الدرس هذا لي رياكسيون ديستيريفيكاسيون اي ليدروليز. كنذكر بان هذا الدرس هذا هو درس الكيمياء وهو بالنسبه للسنه الثانيه بكالوريا، بالنسبه للشعب سيونس مات، علوم فيزيائيه، علوم رياضيه، علوم فيزيائيه، علوم حياه الارض. نبداو. دونك كنا توقفنا في la deuxième partie, de grand 2, il y a estérification, hydrolyse. Donc, premièrement, on va l'estérification. Alors, quand l'estérification, c'est la réaction qui produit des esters à partir de H, à partir d'un acide carboxylique et d'un alcool. Donc, la formule générale de la réaction est la suivante. Donc, l'acide carboxylique دونك غنحاول ننزل شويه لتحت كوم دونك سي اش l'acide carboxylique plus l'alcool R prime OH. اش كيعطينا الاستر؟ ردوا البال. R ديال الاستر كيجينا من لاسيد كاربوكسيليك، و R بريم كتجينا من الالكول. دائما وياكم انفيرسيون بلس اون موليكول دو. دونك انا كنتخيل بحال الا جيماجين qu'il y a une coupure de liaison ici et une coupure de liaison ici. Alors les mécanismes actuels, c'est plus compliqué que ça. ولكن غير كنبسطوا الاشياء بحال الا كانت عندي كوبور ici دونك هذا كيتجمع مع هذا كيعطينا لا موليكول دو اي اخ بريم كيجي كيتليا لهاد الاكسجين. داكور، هذه راه شرح مبسط جدا للاشياء، ولكن يعني لي ميكانيزم رياكسيونيل دي بلو كومبليكي. داكور، دونك l'expérience montre que la réaction d'estérification, elle est quoi? Elle est lente et limitée. Mais maintenant, le taux d'avancement final il est inférieur à 1. وبالتالي شنو كندير جوج ديال الاسهم. ردوا البال، جوج ديال الاسهم parce qu'elle est limitée. نشوفوا واحد ليكزامبل. فناخذ la réaction entre هذا l'acide carboxylique اللي هو l'éthanoate pardon l'acide éthanoïque plus l'éthanol. Donc جوج ديال الاسهم. دونك اش كيعطينا l'ester, donc CH3, C, O, وكناخذ R' ديال l'alcool. ردوا البال، le carbone هذا qui est lié à la fonction OH هو اللي كيتليا l'oxygène. D'accord؟ بحال الا كتقلب. اوكي، دونك هنايا غتعطينا plus H2O. Donc, l'acide éthanoïque plus l'éthanol, qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'ester, l'ism dialo, éthanoate d'éthyle. Éthanoate d'éthyle. L'éthanoate d'éthyle, c'est un composé qui caractérise l'odeur de la peinture, du vernis, l'école, ديك الريحه اللي كتشمو راه ديالها. 3 très bien. نشوف واحد ليكزامبل واحد اخر. دونك هنايا غادي نديرو لا رياكسيون entre l'acide méthanoïque plus
Donc, هذا l'alcool هذا. دونك اش كيعطيني نفس الشكل كنهز ار مناش من لاسيد كاربوكسيليك كنهز ار بريم من الكول وهنايا اتونسيون لو كربون هذا اللي هو لي لوكسيجين اللي هو لي لا فونكسيون راه هو اللي غيتليا الاكسجين دونك ما غاديش نهزها ونحطها كوم سا لا غادي تقلب الا لاحظتوا دونك سي H3 CH3 لاحظتوا الفرق دونك هذا لو كربون هذا اللي هو لي ال OH هو اللي سورا ليي ا l'oxygène شو très bien donc on a CH d'accord plus H2O بالنسبه للنون ديال هذا الاستر دونك هنايا ماشي مشكل واحد هنايا لا شين برينسيبال هي هذه او لا هذه دونك ناخذ هذه كندير ديما من الكربون كيلي على الاكسجين واحد جوج وبالنسبه للتسميه سي ميثانوات دو ان ميثيل ايثيل داكوغ دونك بلا ما نكتبها ماشي مشكل دابا غندوزو لا رياكسيون ديدروليز دونك de hydrolyse. Alors l'hydrolyse, c'est la réaction inverse de l'estérification. Donc l'ester avec l'eau, ça donne l'alcool ou l'acide carboxylique. Quand on hydrolyse, parce qu'il y a une réaction avec l'eau, où l'eau il est responsable de coupure de liaison. Donc quand on hydrolyse. Donc la formule générale, il y a 4 séries, donc R, C, O, R' plus l'eau شنو كيعطينا كيعطينا لاسيد كاربوكسيليك دونك R كناخذ R ديال هنايا ليستر من هنايا كيعطينا لاسيد كاربوكسيليك بلس الكول دونك R' كناخذها من هنايا R' OH Donc l'expérience montre que la réaction d'hydrolyse, elle est lente et limitée. بمعنى الطول est inférieur à 1. وبالتالي شنو كندير؟ J'introduis deux flèches. ردوا البال ديما deux flèches parce qu'elle est limitée. Très bien. D'abord ندوزو troisièmement état d'équilibre dynamique. Troisièmement état d'équilibre dynamique. Alors, un peu d'histoire. Historiquement, en 1861, Berthelot, un chimiste français, a établi une réaction d'estérification entre l'acide éthanoïque et l'éthanol dans la réaction. Okay? Donc, il a pris un mélange équimolaire, بمعنى عندهم خليط متساوي المولات عندهم la même quantité de matière. وشنو دار؟ Il a fait le suivi temporel. Le suivi temporel de quoi? Du pourcentage de l'acide estérifié. بمعنى البورسونتاج ديال ليستر يعني فورمي وتبعوا بدلاله الزمن حصل على واحد لاكورب كوم سا ولقى بان لو pourcentage de l'acide estérifié se stabilise vers une valeur est à peu près égale à 65%. D'accord? دي اول حاجه. ثاني حاجه باش وصل لهاد 65% il a fallu 368 jours. Et presque une année. Mais là, quand c'est juste des synthèses. Le fait que le pourcentage de l'acide estérifié se stabilise vers une valeur inférieure à 100%, la réaction elle est limitée. Et le fait qu'elle a pris presque une année, elle est lente. D'accord?
دونك هنايا كيبان لنا بان لا بورسونتاج ديال لاسيد استيريفي وصل واحد لا فالور ستابيليزا كنقولوا بان وصل واحد ليكيليبر واحد ليطا ديكيليبر ديناميك دونك كيفاش داير هذا ليطا ديكيليبر يعني كيفاش نقدر نشرحه الوغ ليطا ديكيليبر هو يعني ملي كنوصل ليه ça veut dire que le système chimique cesse d'évoluer وكيحصل واحد l'équilibre l'équilibre كيفاش داير comment on le caractérise alors il est caractérisé par l'équation a dit de façon générale l'acide plus l'alcool شنو كيعطينا l'ester plus eau donc في هذا le sens عندي estérification وفي هذا le sens عندي hydrolyse donc شكي يوقع ملي كنوصلوا ليطا ديكيليبر كيوليو هاد لي دو رياكسيون en même sens يعني en sens opposé يعني كيوقعوا en même temps en sens opposé et avec la même vitesse كيفاش وصلنا لها دونك خصنا نسترجعوا كيف ما شفنا en début d'année que la vitesse de la réaction dépend de la concentration initiale des réactifs donc il a رجعنا l'expérience ديال بيرتيلو هذه بدا هو بواحد الميلونج équimolaire d'accord donc فاش يلاه بدات لا رياكسيون كانت لا فيتيس ديال l'estérification طالعه بزاف d'accord dès que des molécules هنايا ديال l'ester ou ديال l'eau se forment اش كيوقع elles réagissent entre eux وكتوقع la réaction d'hydrolyse في le sens inverse ولكن la vitesse ديال l'estérification كتبقى طالعه مقارنه بلا فيتيس ديال l'hydrolyse donc يعني au cours de l'évolution du système chimique اش كيوقع la vitesse ديال l'estérification elle diminue au profit de H au profit de la vitesse d'hydrolyse علاش حيت de ce côté شنو كاين عندي les concentrations ديال les réactifs diminuent et de ce côté شنو عندي les produits la concentration des produits augmente ce qui fait la vitesse ديال l'hydrolyse كتطلع و la vitesse ديال l'estérification كتنزل حتى كيوصل واحد الوقيته كيتساواو la vitesse les deux vitesses sont égaux et donc on a يعني la vitesse ديال l'estérification كتساوي la vitesse ديال l'hydrolyse كنوصلوا لهاد ليطا اللي هو كنسميوه ليطا d'équilibre d'accord نقدروا نقولوا بان ملي كنوصلوا لهاد ليطا la vitesse avec laquelle l'ester se forme كتساوي la vitesse avec laquelle l'ester se produit se consomme فهمتوا بمعنى la quantité de matière ديال l'ester reste constante d'accord هذا هو كيتسمى l'état d'équilibre وعلاش كنسميوه dynamique pourquoi parce que il est dynamique كاين des réactions ماشي القضيه يعني جامده خدامين يعني كاين لي رياكسيون ولكن la quantité de matière ديال toutes les espèces chimiques كتبقى constante d'accord donc le système cesse d'évoluer mais les deux réactions continuent à se produire dans les deux sens et avec la même vitesse d'accord donc l'état d'équilibre est caractérisé par une constante d'équilibre K اللي كتساوي donc بالنسبه لهاد la réaction ديال l'estérification elle est égale à la concentration de l'ester à l'équilibre fois la concentration de l'eau à l'équilibre. غتقول لي علاش درتي لو ما كنديروش غنقول لك بان في هذه لا رياكسيون بالذات لو ني با ان سولفون وبالتالي كنديرو هنايا كنزيد concentration ديال l'acide à l'équilibre fois la concentration de l'alcool à l'équilibre هذا هو التعبير l'expression de la constante d'équilibre بالنسبه لهاد لا رياكسيون بالذات كنلقاو بان ك est égal à 4 d'accord elle est constante alors une autre chose c'est que on arrive au même état d'équilibre quels que soient les réactifs c'est-à-dire que lorsque je débute avec un mélange équimolaire, par exemple, de l'acide et de l'alcool, par exemple N0 d'acide et N0 d'alcool, j'arrive au même état d'équilibre
اللي هو l'acide كتكون عنده 1 tiers de N0, l'ester كتكون عنده 2 tiers N0, 2 tiers d'eau et 1 tiers d'alcool. دونك هذا هو التركيب لو ميلونج اللي عندي في ليطا ديكيليبر. دونك كنوصل ليه عن طريق ليستيريفيكاسيون الا بديت بواحد الميلونج ايكيمولير ديال لاسيد والالكول، والا بديت بواحد ان ميلونج ايكيمولير ديال اش ديال ليستير وديال لو ان 0 ان 0 فكنوصل لو ميم ايطا ديكيليبر باغ هيدروليز. باش ما بديت كنطيح في لو ميم جاريف au même état d'équilibre. D'accord. غير هو يكون ميلونج ايكيمولير. Nous allons voir que les proportions يوقع واحد التغيير. D'accord. Donc في الحاله ديال ملي كيكون عندي ان ميلونج ايكيمولير سواء بديت من لاسيد ولا الكول او لا من ليستر ولو كنطيح في لو ميم ايتا ديكيليبر اللي هو هذا 2 tiers 2 tiers 1 tiers 1 tiers. Maintenant on passe à grand 3. Au fait de la partie ADI, on va voir comment contrôler la réaction, donc comment accélérer la réaction, la vitesse, et comment améliorer le rendement, c'est-à-dire déplacer l'état d'équilibre, maintenant changer l'état d'équilibre. D'abord la vitesse. Donc on a contrôle de points. D'accord. Premièrement, la vitesse. Donc, on avait vu que la réaction d'estérification était lente. Hein? Donc, si on reprend l'expérience de Berthelot, on va voir la courbe à peu près égale. بالطريقة هذه comme ça. Donc à partir d'un mélange équimolaire, il a effectué la réaction à 20 degrés C. Donc on a un pourcentage d'acide estérifié. Donc on a qui توصل لواحد la valeur il y a à peu près 65% يعني expérimentalement. Maintenant, il a refait l'expérience, Berthelot, mais il a élevé la température du milieu réactionnel à 100 degrés. Et il a obtenu une courbe, comme ça. Donc 100 degrés. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que l'état d'équilibre est établi plus rapidement, quand on se l'est plus rapidement. Pour être exact, quand on est 150 heures. Berthelot fait l'expérience au 150 heures. Et les 150 heures, 368 jours, c'est déjà pas mal. Mais 150 ساعة, c'est déjà pas mal. D'abord, il a fait la température. Hein, et si j'ajoute au milieu réactionnel les ions H+, il y a la même température. L'état d'équilibre est atteint encore plus rapidement. H+, il a joué le rôle de quoi? Il a joué le rôle d'un catalyseur. Ici, H+ est un catalyseur. Mais maintenant, il y a un catalyseur, en général, c'est toute espèce chimique qui accélère la réaction, mais sans changer l'état d'équilibre. La réaction elle a été accélérée, mais l'état d'équilibre ne s'est le pourcentage de l'ester acidifié, quand on dit le même pourcentage. La réaction elle est plus rapide. Donc, le catalyseur, il accélère la réaction, mais dans les deux sens. Mais maintenant, H+, il accélère la réaction dans ce sens et dans ce sens. Mais maintenant, quand on sent le même état d'équilibre, mais plus rapidement. Le catalyseur,
ne figure pas dans la réaction, dans l'équation de la réaction. Ni kanzidou ou kanzidou l'équation de la réaction. Donc, le catalyseur, il accélère la réaction sans qu'il entre dans l'équation de la réaction et sans qu'il change l'état d'équilibre. Donc, هنا شفنا كيفاش نقدروا نسرعوا la réaction. دابا كيفاش نقدروا نزيدوا من لو روندمون ديال لا رياكسيون بمعنى برودوير بلوس ديستر بمعنى ما نبقاوش لاصقين غير في 65% بغينا نزيدوا اكثر. دونك هنا غادي ندوزو لا دوزيام بارتي لا دوزيامون comment le contrôle de l'état d'équilibre. غنشوفوا بان هذه القضيه هذه متعلقه بليطا ديكيليبر. ولكن قبل ما نبداو نعرفوا بلو روندمون. Qu'est-ce qui est le rendement? Qu'est-ce que c'est que le rendement? Le rendement, par définition, c'est la quantité de matière d'ester obtenue expérimentalement sur la quantité de matière max, c'est-à-dire la quantité de matière théorique si la réaction était totale. Donc, bien sûr, R est contenu entre 0 et 1. Entre 0 et 1. Et il peut être exprimé par un pourcentage si on le multiplie par 100. D'accord? Pas le taux d'avancement final. D'accord. Donc, on va dresser un tableau. On va dresser un tableau. Je nous fais un tableau. Fait. هنايا عندي NI quantité de matière initiale ديال l'acide وديال l'alcool. ونشوف التأثير ديالها على اش؟ على NX بمعنى la quantité de matière expérimentale اللي كنحصل عليها ديال l'ester وعلى le rendement. Donc, lorsque j'introduis une mole, c'est un mélange équimolaire. علاش كنحصل على 0,67 mol, soit un rendement de 67%. Donc, NX 0,67 إلا قسمتها على Nmax اللي في هذه الحالة 1 كنحصل على 67% ضرب 300. D'accord? Maintenant, si j'ai une mole d'acide mais 2 moles d'alcool, je كنحصل على 0,84 mol d'ester soit 84%. شو وقع لي الروندمون؟ تزاد. دابا إلا قلبت خديت 2 mol d'acide et 1 mol d'alcool, j'obtiens le même résultat. بمعنى peu importe شكون اللي غلبت. دابا إلا خديت 1 mol d'acide et 3 mol d'alcool, اش كنلقى؟ كنلقى بأن quantité de matière ديال l'ester كتزاد soit 90%. شنو كتلاحظوا هنا؟ كتلاحظوا بأن si j'introduis un des réactifs en excès par rapport à l'autre, le rendement كيتزاد. داكور؟ كيفاش نقدر نفسر هذه القضية هذه؟ علاش أنا ملي كنغلب واحد لو رياكتيف على الآخر كيكون عندي هاد لونغمونطاسيون ديال لو روندمون. هادشي غنقدروا نفسروه باش هادشي اللي كتبت ليطا ديكيليبر. دونك غادي نكتب لو كوسيون ديال لا رياكسيون à l'équilibre ديال اش؟ ديال l'équation ديال l'estérification. إلا عقلتو كنت كتبت هنايا K est égal à la concentration ديال l'ester يعني en termes de concentration. و la concentration est égale à N sur V. Donc إلا عوضتهم كاملين ب N sur V, V ça va se simplifier. Donc نقدر نخدم la quantité de matière. Donc N ester ek fois N ديال l'eau ek sur N ديال l'acide ek fois N ديال l'alcool ek. مزيان. Donc هنايا QR ek بمعنى وصلت للإكيليبر. دونك تساوي K la constante d'équilibre. مزيان. دونك افترضوا بأننا كنا بدينا بهذا لو ميلونج إكيمولير وصلنا لهذا البورسونتاج. داكور؟ دونك وصلنا للإكيليبر. دابا نفترضوا بأن غادي نزيدوا لو ميلونج رياكسيونير غادي نزيدوا ليه 1 مول d'alcool باش تولي 2 مول غادي نزيدوا 1 مول d'alcool. شنو يوقع
لا كونتيتي دو ماتيير ديال الالكول غتزاد وإلا تزادت لا كونتيتي دو ماتيير ديال الالكول شنو يوقع الكيو ار غادي تنقص اش يوقع الكيو ار إلا نقصات lorsque QR diminue elle devient inférieure à K et selon le critère de l'évolution spontanée je كيقول لي le système chimique va évoluer dans le sens direct اللي هو le sens ديال l'estérification et comme ça je produis plus d'ester داكشي علاش كتزاد ليا لا كونتيتي دو ماتيير ديال ليستر اوبتين داكور الا بغيت دابا شي حل اون سوليوشن بلوز ايكونوميك باش نزيد من لو روندمون ما بغيتش انا نبقى نضيع لا الكول ولا لاسيد كاينه اون سوليوشن بلو ايكونوميك غادي نعاود نرجع للكيو ار غنشوف باش الكيو ار عاوتاني تنقص تولي انفيريور هكا نقدر نقص من لا كونتيتي ديال لو يعني اليميني لو دونك الا نقصت من لو كونتيتي دو ماتيير ديال لو اش كيوقع الكيو ار حتى هي كتنقص elle devient inférieure à K on a le système qui évolue dans le sens de l'éssification et on améliore le rendement بمعنى كنحاول ما امكن on sépare يعني l'ester de l'eau باش ما يوقعش لا رياكسيون بيناتهم باش pour déplacer l'équilibre donc on conclut que pour améliorer le rendement soit introduire un des réactifs en excès soit éliminer un des produits. C'est comme ça qu'on augmente le rendement. Donc, pour améliorer le rendement, soit on introduit un des réactifs en excès, soit on élimine un des produits. Donc, en conclusion, on a vu que pour contrôler les réactions, c'est-à-dire augmenter la vitesse ou bien déplacer l'équilibre, donc pour augmenter la vitesse, on avait vu que donc soit on fait augmente la température, diminue réactionnelle, soit par l'introduction d'un catalyseur. Introduction d'un catalyseur. D'accord ? Alors, expérimentalement, comment on améliore le rendement? Donc, ici, dans ce slide, on va voir la distillation fractionnée et l'appareil Dienst-Stark. Donc, pour ce qui est de la distillation fractionnée, on l'utilise pour séparer l'ester du milieu réactionnel. Donc, l'espèce chimique la plus volatile s'évapore, monte vers la colonne de distillation et se condense via le condenseur et on a ici récupération de l'ester. Comme ça, on sépare l'ester du milieu réactionnel et on augmente le rendement de la réaction. Alors, à ma droite, j'ai le dispositif expérimental Dienst-Stark qui lui aussi permet d'augmenter le rendement par élimination d'eau. Donc, ici j'ai un ballon, un chauffe-ballon. Ici j'ai l'appareil de Dienst-Stark, comme ça, et un réfrigérant au-dessus. Donc, initialement, j'introduis les réactifs, donc l'acide carboxylique et l'alcool, plus le cyclohexane. Donc, j'ajoute le cyclohexane et des pierres ponces pour homogénéiser la température du mélange. Donc, le mélange, pourquoi j'introduis le cyclohexane? Pourquoi? Parce que le mélange au cyclohexane a une température d'ébullition plus basse. Donc, il s'évapore et monte vers le dispositif à Dienst-Stark. Il se condense dans le réfrigérant ici et descend vers un tube déjà rempli en cyclohexane. Donc, le cyclohexane retrouve le milieu réactionnel, tandis que l'eau plus dense est éliminée. Donc, بهذا كنكونوا وصلنا النهايه ديال هذا الدرس هذا كنتمنى تكون يعني الامور كانت واضحه الصوره قد وضحات وان الاستفاده قد عمات والسلام